बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम खबर पर बात करेंगे और ये खबर है पाकिस्तान के आला वफ़द की, जिसमें आर्मी चीफ समेत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सऊदी अरब का दौरा है और इस दौरे के पीछे ईरान का किरदार, ईरान का एक रोल पिन्हा है, छुपा है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है जो इस पूरे खित्ते के अंदर हो रही है, खुसूसन पाकिस्तान के ऊपर भी हो रही है। और पाकिस्तान ने कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें हैं जिसके अंदर बड़ी समझदारी से कुछ रोल प्ले किया है। बहरहाल इसकी तफसील में आज की स्टोरी में जाते हैं और आज की स्टोरी में आपको ये डिस्कस करेंगे, ये बताएंगे आपको कि इस दौरे की आनन फानन क्या ज़रूरत पेश आई। दोनों ममालिक के दरमियान मसला बड़ा कशीदा था और चलता आ रहा था, उस मसले पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ आज ये भी बात करेंगे कि इसके पीछे किन ममालिक का किरदार है और वो क्या चाहते हैं, एकदम इस दोस्ती के बढ़ते हुए हाथ के पीछे क्या गराज़ व मकासद है। तीसरी बात आज हम ये करेंगे कि कौन से 6 अहम नुक्ते हैं जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बात करेंगे एक दूसरे से, और उसके ऊपर आप डेवलपमेंट्स अनकरीब टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर देखेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खैर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खासे पुराने हैं। दोनों ममालिक आप जानते हैं, खुसूसन 1979 से ऑनवर्ड, 1979 यानी ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से ऑनवर्ड एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे दोस्त बनकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये वही टाइम था जिस टाइम के अंदर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान खासे मामलात गड़बड़ का शिकार थे। जनरल ज़िया की हुकूमत थी और उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान सऊदी या अरब कैंप का हिस्सा रहा है। इस बात से किसी को कोई शक या डिनाइल नहीं है। बहरहाल ताल्लुकात ख़राबी थी। इस खराबी की रीसेंट जो ख़राबी थी, इसकी मैं 2 वजूहात बड़ी बताता हूँ। पहली वजह तो ये है कि सऊदी अरब का कहना है या डिप्लोमेटिक सतह पर यह बात कही जाती है कि भाई हमारा मसला शख्सियात से नहीं है, हमारा मसला ममालिक से है। यानी वो एज अ कंट्री आपको रेट करते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट दी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब OIC के अंदर बस वैसे ही बैठा है, इसका ठेकेदार बना हुआ है और मुसलमानों के लिए, खुसूसन कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं करता, तो हमारे पास OIC के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शन हैं। कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट दी फॉरेन मिनिस्टर ने। सऊदी अरब ने कहा कि भाई आपको हमने पाला पोसा, हमने आपको बड़ी जगह सपोर्ट किया, आप हमसे पैसे मांगते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, हम देने वाले और आप लेने वाले हैं, और आप आज हमें स्टेटमेंट सुनाने लग गए और ऐसे बयानात देने लग गए हैं। ऐसा नहीं चल सकता। ये सऊदी अरब ने कहा नाराज़गी की एक वजह। दूसरी वजह नाराज़गी की, उन्होंने कहा यार नाराज़गी चलो एक तरफ, लेकिन आप इसराइल को फ़ौरन तस्लीम करें, इसका पब्लिकली अनाउंस करें और अपना सफारत खाना खोलें आप यरूशलेम के अंदर। पाकिस्तान ने कहा जी ये नहीं हो सकता। ये 2 बड़ी वजूहात बनी नाराज़गी की। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल अब इस मुलाकात की ज़रूरत ऑल ऑफ सडन क्यों पेश आई, इसकी थोड़ी सी तफसील में जाते हैं। वैसे अखबारों में, टेलीविज़न्स पे या ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि ये एक स्केजुअल्ड मीटिंग थी, लेकिन ऐसी गुज़िश्ता कुछ महीनों और सालों के अंदर बहुत सारी स्केजुअल्ड मीटिंग्स हैं जो मिस करा दी गई हैं। स्केजुअल दौरे थे जो मिस करा दिए गए थे, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी कहानी ये है, इसके बरक्स हक़ाइक़ ये हैं, इसके पीछे पस पर्दा स्टोरी ये है कि अमेरिका बहादुर, अमेरिका की जो नई इंतज़ामिया है वो आप जानते हैं कि जो बाइडन साहब और उनकी कैबिनेट बरसरे इक़्तिदार आकर बैठ चुके हैं और नए प्लान और नए मंसूबे के तहत आ चुके हैं। और जो बाइडन ने अभी बहुत घुल मिल के दुनिया के ममालिक के सरबराहान के साथ अभी राब्ता नहीं बनाया, ये भी एक नई डेवलपमेंट है। इससे पहले जितने प्रेसिडेंट्स अमेरिका के आते हैं तो वो तलब कर लेते थे या ख़ुद फ़ोन करते और कहते थे जी हम आ चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाचे अब ये काम शुरू करते हैं। बाइडन बहुत सीनियर बंदे और पहले भी रह चुके हैं ओवल ऑफिस के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे और बड़े मामलात को करीब से देख रहे हैं। उनकी कैबिनेट के हवाले से भी ख्याल किया जाता है कि बड़ी समझदार कैबिनेट है। यानी मुख्तसर ये कि कहते हैं जी बड़ी समझदार इंतज़ामिया इस मरतबा सदर इस मरतबा है अमेरिका के। उन्होंने जो नया प्लान, जो नई पॉलिसी उन्होंने वज़ा किया, उन्होंने ये कहा है कि भाई दुनिया के अंदर हमारे जहाँ जितने भी दुश्मन हैं या जिनके साथ हमारा आंकड़ा है, उन सब के साथ हम एक वक्त में जंग नहीं लड़ सकते। बहुत ज़्यादा हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ, बहुत सारा हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका लॉस हुआ, इसके अलावा हमारे ख़िलाफ़ मलामत भी बहुत ज़्यादा दुनिया भर के अंदर फैल रही है। तो सारे महाज़ एक दफ़ा नहीं खोले जा सकते, कुछ प्लान करते हैं और चंद महाज़ खोल लेते हैं। इसी वजह से उसने कुछ अरसे से US विड्रॉल के ऊपर भी काम शुरू कर दिया, जिसको कंटिन्यू किया डोनाल्ड ट्रंप के इस विड्रॉल को अफ़गानिस्तान से, फिर इराक़ के अंदर से विड्रॉल कर रहा है, फिर यहाँ पे अमन की बात कर रहा है ईरान के साथ। अमेरिका ने ये कहा, ये हुक्म सादिर किया और इसके ऊपर काम शुरू कर दिया कि खित्ते के अंदर जहाँ जहाँ पे उसका दुश्मन है उसकी प्रायोरिटी की जाए। चुनांचे उसके पास जवाब ही आया कि उसका सबसे बड़ा इस वक्त अमेरिका का कोई दुश्मन है तो उसका नाम है चाइना।
اب اس نے چائنا کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو سیٹل کرنا ہے، اور اس نے طے یہ کیا کہ جو چائنا کا دوست ہے اس کو اپنا دوست بنا لیا جائے، اور جتنے اس کے دشمن ہیں امریکہ کے ان کو بھی اپنا دوست بنا لیا جائے۔ جب آپ ایسا الائنس، ایسا اتحاد کر لیں گے تو کسی ایک کو آپ آئسولیٹ کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ شاید یہ جانتے ہو، اس حوالے سے ہمارا یہ یوٹیوب چینل ان چند چینلز میں سے ہے جنہوں نے اس نقطے کے اوپر ویڈیوز بنائی اور اس نقطے کو اٹھایا اور ریز کیا کہ ایران آنے والے دنوں میں دنیا کے بڑے ایسے خبر جنریٹ کرنے والے ممالک میں شمار ہوگا، اس خطے کا اہم ترین ملک ہوگا جیسا وہ آج سے کئی دہائیاں قبل ہوتا تھا، اور یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ امریکہ نے ناکہ بندی کی ایران کی، اور امریکہ نے یہ فائنڈنگ نکالی کہ چائنا کا سب سے بڑا جو ایلائی بننے جا رہا ہے جس کا ملک، اس کا نام ہے ایران۔ پاکستان سعودی کیمپ سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ کس کیمپ میں جا رہا ہے؟ جہاں پہ ہے ایران، یعنی چائنا، ایران، پاکستان۔ ایک اور ملک شامل ہو گیا، اس کا نام ہے عراق، جس میں پاکستان کے گزشتہ 8 ماہ کے اندر 7 آفیشل اور ان آفیشل دورے ہیں، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب کے بھی انتہائی اہم دورے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہماری ویسے ویڈیو موجود ہے۔ بہرحال ایک اور ملک شامل ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے رشیا۔ اب کر یہ رہا ہے امریکہ کہ وہ سٹیپ وائز چل رہا ہے۔ اس حوالے سے ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گے، آپ اس کو ڈاٹس آپس میں کنیکٹ کریں گے، آپ بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے۔ امریکہ نے اب کیا یہ کہ اس نے سب سے پہلے کہا کہ جی ٹینشن ہے ہماری ایران، اور ایران سے جڑے ہیں یہ سارے ممالک، سب سے پہلے ایران کی ٹینشن کو ڈیل کرتے ہیں، اور وہ اس نے کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ دیکھیں گے ود ان فیو منتھس میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو خبر نظر آ جائے گی کہ جی انفریز ہو چکے ہیں، اور واپس JCPOA میں ایران جا چکا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ کھل گئی ہے، اور ایران کے اندر ایک اکانومی جو ہے وہ گرو کرنے لگ جائے گی۔ دوسرا کہا کہ اس نے ایران کے حوالے سے ایسا کرتے ہیں کہ ایران کا جہاں جہاں مسئلہ چل رہا ہے، جہاں جہاں وہ لڑ ہے، ان لڑائیوں کو روکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا جی ایران اس وقت یمن میں لڑ رہا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ اس کا آنکڑا ہے، سیریا میں لڑ رہا ہے، وہاں پہ اسرائیلیوں کے ساتھ اس کا مسئلہ چل رہا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو سعودیوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو کہا جی آپ جائیں اور بیٹھیں، اور اس حوالے سے چل رہی ہیں ٹاکس، دونوں ممالک آپس میں ٹاکس کر رہے ہیں، اور ان ٹاکس کے اندر بہت قریب ہیں اس چیز کے کہ دوبارہ وہ ریزیوم کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ پیکٹ، جو پیکٹ ان کا 2016 میں ٹوٹ چکا ہے، اور یہ وہی پیکٹ ہے جو 1990 کی دہائی بلکہ اس سے قبل بھی کچھ عرصہ یہ کیا گیا تھا آپس میں۔ پھر انہوں نے کیا کہ جی جو ایران ہے اس کی اگلی ٹینشن ہے کہ وہ نئے جو ریلیشنز بنا رہا ہے نئے لوگوں کے ساتھ، نئے ممالک کے ساتھ، یار ان ریلیشنز کو ایسا کرتے ہیں ہم روکتے ہیں۔ یہ سوچا امریکہ نے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے اور ایران کے تعلقات بہت عرصہ قبل جو شاہ آف ایران ہیں ان کے دور میں تو بہت اچھے تھے، لیکن جنرل ضیاء کے دور سے آنورڈ پاکستان اور ایران نے تعلقات کبھی اچھے انجوائے نہیں کیے۔ خصوصاً بھٹو دور جب آیا تھا تب کوششیں کی گئی تھی۔ بھٹو کی خیر جو ان کی مسز تھی وہ بھی ایرانین اوریجن سے بلانگ کرتی تھی، بٹ آفٹر دیٹ تو بالکل پاکستان اور ایران جو ہے وہ ہیڈ آن ہیڈ ہو گئے تھے، اور بہت سارے آپس میں مسئلے بھی آپ جانتے ہیں، ہماری اس پر بھی ویڈیوز موجود ہیں، سٹوریز موجود ہیں، ہم نے کور کیا اس ایریے کو۔ پاکستان اور ایران نے کچھ عرصہ قبل یہ طے کیا، اس پہ کام جاری ہے، دونوں ممالک کے دورے ہو رہے ہیں، تہران کا بھی دورہ کر کے ہیں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب، بارڈرز اوپن ہو رہے ہیں، تیسرا چوتھا بارڈر آفیشیلی اوپن ہو چکا ہے، فینسنگ ہو رہی ہے، دونوں ممالک کے درمیان فری ٹریڈ ہو رہی ہے، دونوں ممالک کے درمیان کلچرل ایکسچینج کے اوپر کام ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، انڈسٹری کے اوپر کام ہو رہا ہے، دونوں بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور ایرانین پاکستانی گیس پائپ لائن کو کھولے جانے کی بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے کہا کہ بھائی آپ اس کیمپ میں جا رہے ہیں، آپ ایسا کریں پاکستان کی ٹینشنیں جو ہیں وہ ہم خود سالو کر لیں گے، چنانچہ پاکستان کی بھی دوستی سعودی عرب سے دوبارہ کراتے ہیں، اور آپ کی بھی دوستی سعودی عرب سے دوبارہ کراتے ہیں۔ یہ سارا اس کنٹینیوٹی کا حصہ ہے۔ اب پاکستان کی انتظامیہ اس چیز کا کریڈٹ لیتی ہے یا لے سکتی ہے، اس کا کہنا یہ، اس کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے لابنگ اتنی اسٹرانگ کی ایران کے ساتھ، عراق کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، کہ ویسٹ مجبور ہو گیا اور اس کو سرنڈر کرنا پڑا۔ اس سرنڈر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے اوپر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کی کڑی ہیں۔ 6 اہم نقطے آپ کو بتا دیتا ہوں، مختصر بتا دیتا ہوں، آپ خبروں میں دیکھیں گے، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، معاہدے بھی ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز پاکستان یہ بات کرنے جا رہا ہے، اور سعودی عرب یہ بات کرنے جا رہا ہے، پاکستان پرائم منسٹر عمران خان اور محمد بن سلمان کی دونوں ممالک کے درمیان اکانومی کو لے کر جو ہے کچھ یادداشت، کچھ MOUs، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوں گے۔ دونوں ممالک اکنامکلی، دونوں تو نہیں، خیر پاکستان اکنامکلی ریلیف حاصل کرے گا، پہلا یہ ہوگا ایگریمنٹس۔ دوسرا ہوگا ڈیفنس کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر یادداشتیں سائن ہوں گی، سگنیچرز ہوں گے، معاہدے ہوں گے، جس میں آرمی کی ایکسرسائزز، ٹریننگز اور ایک دوسرے
کو डिफेंस में स्ट्रॉन्ग करना समेत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ पर बात होगी कि भाई आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे और आप अब ईरानी कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हमने तो आपके लिए ये किया, आपने हमारे लिए वो किया, फिर हमने आपके लिए ये किया और आपने हमारे लिए वो किया, समेत बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत होगी और ये कहा जाएगा, पुश किया जाएगा कि स्टे विद अस। पाँचवीं चीज़ ये बात होगी क्लाइमेट पर, और ये इमरान खान से रिलेटेड है। सऊदी अरब के अंदर सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, मुस्बत सोच रखे हुए हैं मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के प्रिंस, और वो मुतासिर हैं बहुत ज़्यादा इमरान खान के 10 बिलियन ट्रीज सुनामी से, और पाकिस्तान से वो खुसूसी मदद लेंगे इस मरतबा 10 बिलियन ट्रीज सुनामी वाले प्रोजेक्ट में कि वो किस तरह ग्रीनर सऊदी अरेबिया या ग्रीनर मिडल ईस्ट कैंपेन में पाकिस्तान उनको हेल्प आउट करता है। अगली जिस चीज़ पर बात होगी वो होगी प्रिजनर रिलीज़ के हवाले से। इमरान खान आपको याद होगा 2019 में गए थे और 2000 समथिंग प्रिजनर्स को, पाकिस्तानी जो कैदी सऊदी अरब में मौजूद हैं जेलों के अंदर बड़े या छोटे क्राइम में, उनको रिलीज़ करा के वापस पाकिस्तान लाने में बड़ी हद तक कामयाब हो गए थे। इस मरतबा भी दोबारा ये रिक्वेस्ट करेंगे, यही बात करेंगे, और ये खुशखबरी है बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ के लिए, बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो कैद के अंदर मौजूद हैं। अगली जिस चीज़ पर सऊदी अरेबिया बात करेगा पाकिस्तान से वो होगा इसराइल के हवाले से। जी, इसराइल को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन्स हैं और ये वो बात पाकिस्तान के साथ करेगा सऊदी अरेबिया जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होगी, जो ऑफ द रिकॉर्ड होगी। पाकिस्तान के ऊपर बहुत शदीद किस्म का प्रेशर है और गुज़िश्ता कुछ अरसे से तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें सऊदी अरब ये पुश कर रहा है और बार बार कह रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, फ़लस्तीन के ऊपर आप इजराइलियों की हाकमियत को तस्लीम करें और आप अपने सफारत खाना खोलने समेत जिस तरह आप दो ममालिक एक दूसरे को तस्लीम करते हैं इस तरह आप आगे बढ़ना शुरू करें। पाकिस्तान इनकार कर चुका है और पाकिस्तान इस मरतबा फिर इनकार करेगा और इसकी हीट लेकर आएगा। ये 6 चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात होगी और आपके सामने खबरें भी आएंगी। हम आपको इस दौरे के हवाले से मज़ीद अपडेट भी रखते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।